ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे एभली एक शक्तिशाली तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को शेयर करूची, जहा माध्यम कि कौन सी व्यक्ति से नारी हो बा पुरुष आपण प्रति तत्काल मोहाच्छन्न होबो, आकृष्ट होबो एवं वशीभूत होबो। यह आपनकर कौन सी उद्देश्य को परिपूर्ण करिवो। यह आपनकर तंत्र मंत्र रहित अटे। एथिरे आपनकर कौन सी साधना एवं सिद्धिर आवश्यक नाही। एहरी माध्यम रे आपनकर जेकोसी निज मन भितर अभिप्सा थाउ लालसा थाउ तार परिपूर्णता करिवो। जदि कौन सी स्त्री प्रति आपनकर संभोग लालसा रहउची ताहा आज पर्यंत परिपूर्ण हो पारना। देखिए चमत्कार ढंग से से स्त्री अथवा झील सह आपनकर संभोग संपर्क स्थापन होबो किंबा सादा सीधा प्रेम संपर्क मध्य स्थापन होबो। जदि आपण कौन सी स्त्री अथवा झील को आज पर्यंत टार्गेट रखिचंती ताको सह लव रिलेशनशिप रे अटैचमेंट होइकरी मैरिज करिया पई एवं ताहा आज पर्यंत संभव होई पार नै। देखिबे एही क्रिया माध्यम रे से झील आपन प्रति दुर्बलता भाव प्रकाश करिवो, आपन प्रति आकृष्ट होबो, आपन प्रति मोहाच्छन्न होइकरी से तार तरफुर ही आपन को भल पाई बसिबो। एबे एहाकु आपण जल्दी निजर पारिवारिक स्नेह प्रेम क्षेत्र रे व्यवहार कले जेउंट कि स्नेह प्रेम अभावरु एवं वयोज्येष्ठक प्रति मान सम्मान अभावरु गृह रे आपनकर नानादी विभ्राट जन्मुची, अशांति कलह जन्मुची, केही कहा कथा शुणुनांती। तबे एपरी क्षेत्र रे जे व्यक्तिटी गृह रे सबठारु विशृंखला सृष्टि करूची ताकू आपण एई वशीकरण क्रिया रे शामिल करिकरी संपूर्ण वश्यता भितर को आनिकरी आपनकर गृह रे शांति फेरै आनि परिबे। पितामाता संतान मानक मध्य जदि वाद विसंवाद डिस्प्यूट दीर्घ दिन धरी लागिक रही, कहीं क्या कथा मानुना, परस्पर मध्य दूरत्व व्यवधान लागिक रोचे, तेबे यही वशीकरण क्रिया माध्यम पितामाता और संतान मानक मध्य एक भल बुझामणा सृष्टि हो पारिबो। सेमाने परस्पर प्रति स्नेहशील हो उठिबे किंबा यदि भाई भाउज परस्पर ठारू अलग रोतांती तांको भितर दाम्पत्य संपर्क सेतेला मजबूत न थाए, तबे एही क्रिया माध्यम भाई भाउज प्रति एवं भाउज भाई प्रति एभली स्नेहसिक्त ममत्व बांधी हो जिवे, जद्वारा कि तांकर दाम्पत्य जीवन खूब मधुरमय कटिबो एवं भविष्य जीवन उन्नत तराड़ को गति करिवो। एवं एही शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी क्रिया माध्यम आपण निजर उपरिस्थ ऑफिसर हुंतु, कर्मचारी महलर कौन नारी बा पुरुष हुंतु, तांको आपनकर हाथ मुठा को आनिकरी आपनकर चाकरी कर्मवृत्तिर स्थायी उन्नति अग्रगति करि परिबे एवं कौनसी साहचर्य सेमान ठारू पाई परिबे। तेबे यह जदि आपण मन निजर अजात शत्रु क्षेत्र में व्यवहार करती जे कि आपन को सठिक भाव में बंचाई दौ नहीं, आपन को विभिन्न स्थान में अपमानित करुच्ची, आपनकर उन्नति देखला बेलकु ता देहरे निया लगी जाउची। एभली अजात शत्रु जे कि सब शारीरिक आर्थिक और मानसिक क्षयक्षति करी चलती, से अजात शत्रु को यही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया जदि आपण माने शामिल करिवे, से एभली भाव में सम्मोहित हबो, एभली भाव में तार आत्मिक प्रकृति बंदी अवस्था को आसीबो, से आपनक पाखरे शरणापन्न हबो, आपनकर चरणर दास होइकि रहिबो। आपन ताकू जहा आज्ञा देबे से सेही आज्ञा अनुसार कार्य करिवो, तार शत्रुता आचरण संपूर्ण विलोप घटिबो। यही शक्तिशाली तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को आपण निजर इच्छा मते निजर कल्याण मते व्यवहार करि परिबे किंबा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र कौनसी नारी बा पुरुष हाथ मुठा रखिकरी आपनकर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अग्रगति उन्नति करि परिबा सह खूब मान सम्मान एवं अर्थनैतिक प्रगति उन्नति करिवे। आपण विभिन्न स्तर पुरस्कृत हेबे, समस्तंकर स्नेह भाजन प्रिय भाजन होइकरी एक उत्तम व्यक्ति भाव में समाज में परिगणित हेबे। एही कल्याणकारी तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया जो कि कौन मंत्र प्रयोग हुए ना, केवल भिडियोटी को यदि सठिक भाव में थोड़े बुझीगले तबे निश्चित भाव में आपण तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को उचित ढंग से परिचालित करी आपण निजर परिवार समाजर अशेष कल्याण साधन करें। तेबे किभली आपण माने याकू सठिक भाव में संगठित करेंगे, निश्चित भाव में भिडियो शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट आपको रुचि रोते चैनल कड़े थी लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जब कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण सर्वदूर देखिकी किछि ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहन क्रिया जो कि आपंकर कौन तंत्र मंत्र प्रयोग ना, मात्र एभली शक्तिशाली भाव में यह कार्य करें। कौन व्यक्ति से नारी हो पुरुष आपण प्रति तत्काल मोहाच्छन्न हबो, आसक्त हबो, वश्यता स्वीकार करी कौन अभिष्ट को परिपूर्ण कर जदि कौन स्त्री को आपण संभोग लालसा आज पर्यंत रखिचंती, से लालसाटी आपनकर परिपूर्ण होई पारु नाही, आपण ताको भरोसा करी किछि कहि पारनती किंबा कहिला परे मध्ये इशारा देला परे मध्ये जदि सेठु आपण माने पॉजिटिव साइन पाउ नथांती, तबे देखिबे ए क्रियाटी तांकु नेकरी करि दियंतु। आपण तांकु किछि कहबा दरकार नाही, सेही स्त्रीटी ओलटा
ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ପ୍ରପୋଜ କରିବ, ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବ। ଏକ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ତାହା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ନିଭୃତ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ଭୋଗ କ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେବ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଝିଅଙ୍କ ସହ ଯଦି ସତ୍ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଏହି ସତ୍ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅ ସହ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟା ପରେ ପରେ ହିଁ ଘଟିବ। ସେ ତା ତରଫରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ କରିବ ଏବଂ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବେଶୀ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟାରେ ବନ୍ଦୀ କରିକିରି ଆପଣ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଶାନ୍ତିମୟ ବାତାବରଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ସହ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏଭଳିକି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ, ମାନସିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରି ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅପମାନିତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜଳି ଉଠି ଯାଉଛି, ଏଭଳି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ କରିକିରି ତାର ଶତ୍ରୁତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଚିରଦିନ ଲାଗିକରି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣର ଦାସ ବନାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିକରି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହଭାଜନ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ନାହିଁ, କେବଳ 2 ଗୋଟି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ମୁଁ କହୁଛି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବା ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆଣିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 10 ରୁ 15 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଝିଙ୍କ କାଠିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯାହାକି ଝିଙ୍କ ଜୀବ ଦେହରେ ଯେଉଁ ତାର ମୁନିଆ ମୁନିଆ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ସେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଟିକେ 2 ଟଙ୍କା ନେବେ। ଗୋଟିଏ ଝିଙ୍କ କାଠି ଦେବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି ଗୋରଚନା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଜଳ ଏତିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଖୋଲା ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋରଚନା କିଛି ଆଣିବେ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି କିଛି ଆଣିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଏକ ଗୋଲାପ ଜଳ ଆଣିବେ। ଆପଣମାନେ ଏତିକ ସେଇ ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି ବରଗଛ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବରପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରବିବାର ଦିନ କରିବେ। ସ୍ନାନ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ହୋଇକରି ବରଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ, ବରଗଛକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ, ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ekଥା ଆପଣ ସେଠି ବୃକ୍ଷରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବରପତ୍ର ସେଇଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ବରପତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠୁ ଗଛରୁ ଆଣି ସାରିକରି ସେହି ବରପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆଣିଲେ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି, ଗୋରଚନ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଝିଙ୍କ କାଠିକୁ ଲେଖନୀ କରିକିରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମକୁ ବରପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁ ଡାକନାମ ବା ଉପନାମ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି କାଳି ଏବଂ ଝିଙ୍କ କାଠିର ଲେଖନୀ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ସେ ବରପତ୍ର ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମଟି କେବଳ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଙ୍କ କାଠି ସହାୟତାରେ ସେହି ବରପତ୍ର ଉପରେ ନାମର 4 କଡ଼ ଯାକ 9 ଗୋଟି ଫୁଟା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଝିଙ୍କ କାଠିରେ ଆପଣ ବରପତ୍ରଟିକୁ 9 ଥର କଣା କରିଦେବେ। 9 ଥର କଣା କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଣା ହୋଇଥିବା ବରପତ୍ର ଏବଂ ଝିଙ୍କ କାଠି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ବଳକା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ କାଳି, ଗୋଲାପ ଜଳ ଏବଂ ଗୋରଚନ ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କାଳି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ କି ନାଳ ଜଳ ଯେଉଁଠିକି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ। ଯଦି ନଦୀ କିମ୍ବା ନାଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ବରଗଛ ତଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପୋତି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର କ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବେନି, ସିଧା ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଘରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଖ ଧୋଇକରି ଆପଣମାନେ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମଟିକୁ ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖୁଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କ ଭାବରେ ଲେଖୁଥିବେ, ଯେଭଳିକି ତାର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ। ଏହିଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସେଇଭଳି ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଚିତ୍ତରେ କରନ୍ତି, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମିଳନ ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ଘଟିବ, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
पुणी आपण देखा आउ यही एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यटन दर्शक बंधु आप समस्ते मंगलमय कृपार भले था रहुची सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं शांति ओं शांति ओं शांति। नमस्कार।